نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل أيضا جل جلاله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم إخواني أخواتي، هذه الرحمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نقنط منها، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرحمة يا إخوان هي منة من الله سبحانه وتعالى على العبد. أول الرحمة هو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، ثم بعد ذلك هدانا إلى الإيمان وأنزل كتبا وبعث رسلا، ولم يتركنا هملا سبحانه وتعالى. رحمة الله بالعبد أن يهديه إلى الإيمان، أن يوفقه للإخلاص، أن يوفقه للعمل الصالح. والإنسان العبد إذا رحمه الله فهداه للإيمان كان رحيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحماء يرحمهم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذا رأيت نفسك لست رحيما لا مع نفسك ولا مع غيرك فاعلم أنك محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحمة هذه بيننا أولا يجب أن تكون حاضرة في كل وقت وفي كل الشؤون. أحيانا تسمع أن في المسجد رجلا يدخل يوم الجمعة فيصلي ركعتين، أو بين العصر والمغرب، أو يدخل والإمام يخطب يوم الجمعة فيصلي ركعتين، فتقوم له الناس تقوم له وعليه: لماذا صليت؟ ومن أنت؟ ومن أين أتيت؟ ما هذا الدين؟ هذا ليس بدين. هذه هي الرحمة؟ أتظن أنك أطعت الله سبحانه وتعالى بفعلك هذا؟ حتى إذا دخل رجل أو دخلت امرأة إلى المسجد فصلت ركعتين والإمام يخطب فدعوها تصلي ركعتين، هذا رأي من آراء الفقهاء لا بأس في ذلك، ومن أراد أن يجلس فله ذلك. ومن أين لك أن تقوم له أو أن تقيم الدنيا وتقعدها من أجل أن رجلا صلى ركعتين؟ هذا ليس من خلق المؤمنين الذين جعل الله في قلوبهم الرحمة والرأفة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا إخواني
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله يخاطب عباده. الإنسان الذي تجده غارقا في الذنوب منغمسا فيها عندما يسمع هذا الخطاب قل يا عبادي، يقول الله يخاطب عباده الذين لا يعصونه وأنا لست منهم. وإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الإنسان اللي عليه ذنوب وعليه معاصي كثيرة ماذا يقول؟ عندما يسمع أول الآية يقول الله يقول قل يا عبادي، فالإنسان يجد في نفسه حرجا وضيق، يقول الله يخاطب عباده وأنا لست من عباده المخلصين المخلصين، ولكن البشرى تأتي بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى يريك من هم هؤلاء العباد الذي يخاطبهم الجليل، فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي الذين ظلموا أنفسهم، الذين عصوا الله، بل حتى الذين أشركوا. سئل بعضهم عن أرحم آية في القرآن وألطف آية، فقالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن أنت أيها العبد ترى نفسك ظالما مذنبا مسيئا، والله يخاطبك ونزل هذه الآية فيك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى وإن كانت ذنوبك كثيرة وخطاياك كثيرة فاعلم أن لك ربا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كنت في إيمانك ومهما كنت تصلي من الركعات ومهما كنت تؤدي من الصدقات، ينبغي عليك أو ينبغي لك أن تكون توابا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذه الرحمة لا مفر له من أن يكون توابا يتوب إلى الله ويعترف بذنوبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله. الإنسان الذي لا ينكسر قلبه لله ولا يعترف بذنوبه هذا سوف يقنط من رحمة الله لا شك ولا ريب، لأن الله في الآية التي بعدها قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع من الكل إلى من له الكل، بمعنى أنك تترك كل شيء وترجع إلى الله الذي له كل شيء. ولكن إذا كانت الأشياء تملأ قلبك وقد أعرضت عن الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك سوف تكون من القانطين من رحمة الله، لأنك لا تسعى إلى تلك الرحمة. الله وفقك وخلقك وأعطاك الإيمان، ورغم ذلك أنت تريد أن تكون من القانطين. والله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما سبحانه وتعالى. وأيضا مما يرينا أن رحمة الله واسعة وأنها وسعت كل شيء هو أن هذه الآية تخاطب المؤمن والمشرك. نعم، عندما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه الآية لكل مسرف ولكل خاطئ ولكل مخطئ،
ومما يذكرون أو مما يذكر المفسرون أن قريش أو مشركي قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له نحن نقاتل بعضنا ونسرق أموال بعضنا فكيف يغفر لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله سبحانه وتعالى بعدما رغبك في رحمته رهبك وخوفك من عذابه لأنه يرحمك ويريد لك الخير وأنت تسعى إلى العذاب بأعمالك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. La miséricorde est une qualité de perfection chez les créatures. Mais avant cela, c'est une très grande qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a. C'est pour ça que le miséricordieux, ou bien le tout miséricordieux et le très miséricordieux sont ou bien font partie de ses attributs subhanahu wa ta'ala. C'est une qualité de perfection chez les créatures. Avec la miséricorde, les créatures ressentent de la tendresse les uns envers les autres. Celui qui est fort a pitié de celui qui est faible. Il l'aide et le protège contre son mal. Cette miséricorde se trouve dans la nature humaine, mais elle peut être effacée par les péchés ou bien par la cause des péchés, ce qui provoque la disparition de cette miséricorde du cœur. Et elle rend le cœur dur, ne ressentant aucune tendresse et aucune pitié. Mes frères et sœurs, cette miséricorde avec laquelle on vit, avec laquelle tous les êtres, je dis bien tous les êtres vivent sur terre, ce n'est que 1% de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendu sur terre. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah possède 100 miséricordes. Il a descendu une parmi elles sur terre, avec laquelle les créatures se témoignent réciproquement de la compassion ou bien de la miséricorde. Allah possède 100 miséricordes. Il en a descendu une sur terre. Et c'est avec cette miséricorde qu'on vit. C'est avec cette miséricorde que la mère, elle est miséricordieuse avec ses enfants. C'est avec cette miséricorde que le frère, il est miséricordieux avec son frère. Que les animaux sont miséricordieux aussi entre eux. Par la suite, Allah il dit, Nabi alayhi salatu salam, il dit: ainsi, le cheval et la chamelle lèvent leurs sabots pour ne pas blesser leurs petits. Et Allah a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Tu existes. Voilà la première miséricorde.
Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé croyant, ce qui est aussi une très grande miséricorde. Si tu ne profites pas de cette miséricorde pour faire le bien, tu risques de faire l'objet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut que tu œuvres, il faut que tu aies la foi, et il faut que tu sois sincère. Parce que si tu ne profites pas de cette miséricorde qu'Allah t'a donnée, et que tu la caches par tes péchés et ton mauvais comportement, tu ne risques pas d'être miséricordieux envers les autres. C'est pour ça que tu risques de manquer de miséricorde avec tes parents, avec ta femme, avec tes enfants, avec le musulman, avec le non-musulman. Je dirais même, tu risques de manquer de miséricorde avec toi-même, du point que tu ne sais même pas ce qui t'est bénéfique et ce qui ne t'est pas bénéfique. Pour illustrer un petit peu cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue, et comment Allah est miséricordieux avec le musulman et le non-musulman. Quand le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, il est parti voir Pharaon, Allah leur a donné un ordre à Moïse et son frère. Il leur a dit: dites-lui des paroles douces, ou dans le sens, parlez-lui gentiment. Peut-être sera-t-il, ou bien peut-être se rappellera-t-il, ou ne craindra-t-il. Un des compagnons radiallahu anhu, quand cette ayah fut révélée, quand Allah il a révélé dans le Coran qu'il avait dit à Moïse: dites-lui des paroles douces, c'est-à-dire à Pharaon. Pharaon, c'est celui qui a dit: je suis votre Dieu. D'accord? Il prétendait être Dieu. Et Allah, il dit à ses prophètes: dites-lui des paroles douces. Quand l'un des compagnons, ce verset fut révélé, il a dit: ô Allah, ceci est ta miséricorde envers celui qui prétend être Dieu, c'est-à-dire Pharaon. Alors comment elle est ta miséricorde vers celui qui atteste que c'est toi Dieu? Un des pieux a aussi dit, pour illustrer cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ô Allah, tu sais que sur terre, le plus miséricordieux avec moi, c'est ma mère. Celle qui témoigne le plus de compassion et d'affection, de miséricorde envers moi, c'est ma mère. Ô Allah, je sais que tu es plus miséricordieux que ma mère. Ô Allah, ma mère qui est miséricordieuse envers moi, elle n'aime pas me voir dans le châtiment et l'angoisse. Est-ce qu'il y a une mère qui aime bien voir son enfant dans l'angoisse ou bien dans le châtiment? Non. Oh Allah, ma mère n'aime pas me voir dans le châtiment et dans l'angoisse. Alors comment toi, tu voudrais me voir dans le châtiment et l'angoisse alors que tu es le miséricordieux des miséricordieux? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, encore une fois pour illustrer cette miséricorde: dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. On a dit que cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous la montre dans cette ayah. Allah il dit, ô mes serviteurs, la personne qui est plongée dans le péché, ou bien la personne qui est allée très très loin,
quand elle écoute le début de cette ayah, Allah il dit « Oh mes serviteurs ». Cette personne-là, il dit « Subhanallah, je commets beaucoup d'injustices, alors je ne suis pas réellement le serviteur d'Allah ». Alors il y a comme une sorte d'angoisse quand il écoute le début de la ayah. « Oh mes serviteurs ». Mais par la suite, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à toi. Ça veut dire toi le serviteur qui a commis des péchés. Toi le serviteur qui a commis des excès à ton propre détriment. Et là, alhamdulillah, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala me parle à moi qui fais les péchés. Allah te dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si tu ne profites pas de cette miséricorde qu'Allah t'a donnée, il t'a créé, tu es musulman, tu es le Coran, tu es le hadith, tu ne profites pas de ça, tu tournes le dos. Cette miséricorde qui est en toi par nature, tu la caches par tes mauvaises actions. Tu ne risques pas d'être miséricordieux envers les gens. Et parmi les exemples, parfois, il y a certains frères qui rentrent dans la mosquée alors que l'imam, il est en train de faire la khutbah, des frères ou des sœurs, et qui font de raka'at. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de déclencher une émeute parce qu'un frère il est rentré, il a fait de raka'a, ou bien une sœur elle est rentrée, elle a fait de raka'a. C'est un avis juridique considérable. S'il rentre et il fait ses de raka'a, tu le laisses faire. S'il rentre et il s'assoit, tu le laisses faire aussi. Pourquoi se déclarer la guerre pour ces choses-là? Il y a des personnes qui ne viennent même plus prier à la mosquée parce qu'un jour ils sont rentrés pendant que l'imam fait la khutbah et ils ont fait de raka'at. Et on a retourné la terre entière pour leur dire « Ah, vous avez fait de raka'at, pourquoi vous faites ça ?» Si tu vois que tu es comme ça, sache qu'il y a des péchés qui ont caché ta miséricorde. Sache que tu manques de gentillesse, que tu manques de sagesse. Alors demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu parles mal, quand tu n'es pas miséricordieux envers toi-même et puis envers tes frères et sœurs, c'est parce que tu commences à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en rends pas compte. Parce que le vrai serviteur, il ne désespère pas. Parfois, c'est cette angoisse et c'est ce désespoir qu'on a à l'intérieur qui est illustré par nos comportements, où on aime se vider sur les autres. Alors, les choses qui vont attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vers toi, à la tête de tout ça, la foi. La foi, c'est ce qui te permettra de bénéficier de la manière la plus totale de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette miséricorde, n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma sœur, que Allah ne parle pas qu'à toi dans cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aussi aux non-musulmans. Quand il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment », ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Mes serviteurs, ça veut dire mes esclaves. Ça veut dire que tout le monde est esclave sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il relate, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, les associateurs de Quraysh, les non-musulmans de Quraysh à l'époque de Nabi alayhi salatu salam, ils sont venus voir Nabi alayhi salatu salam. Ils lui ont dit, on ne fait que s'entretuer entre nous. On ne fait que médire les uns sur les autres.
on ne fait que voler l'argent des uns des autres. Est-ce qu'il y a une issue pour nous, pour qu'on soit pardonné? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, dit: ô mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Ça veut dire même l'association. Quelqu'un qui commet le plus grand de péchés, tant que, alhamdulillah, il est en vie, il peut se repentir. Et Allah lui pardonnera, insha'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم خلقنا بالخلق الحسن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم خلقنا بخلق القرآن. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم آباءنا. اللهم ارحم أبناءنا وإخواننا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم لا عليهم. اللهم جنبهم وجنبنا الفتن. اللهم حصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اغفر ذنبنا. يوجد أخت مريضة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها. اللهم اشفها. اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.